Tutankamonova grobnica je jedno od najfascinantnijih i najvećih arheoloških otkrića 20. veka i poznata je po tome što je ostala gotovo netaknuta više od 3000 godina, a bila je ispunjena sa preko 5000 dragocenih predmeta i mnoštvom neprocjenjivog blaga, od kojeg je najpoznatija Tutankamonova zlatna maska koja je uz piramide simbol starog Egipta. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacioni manevar. U ovom videu otkrićemo kako je došlo do ovog izuzetnog otkrića i vidjet ćemo kakve sve misterije i zanimljivosti krije Tutankamonova grobnica. Stari Egipćani su jedna od najfascinantnijih kultura i civilizacija u istoriji čovečanstva, sa korenima koji sežu unazad preko 5000 godina duž reke Nil. U prethodnim milenijumima putnici koji su posjećivali Egipat ostajali su bez daha u prisustvu impresivnih piramida na platou Giza, koje svedoče o bogatstvu i stepenu razvoja civilizacije koja ih je izgradila, a brojni zapisi na nepoznatom jeziku su budili maštu istraživačima koji su sanjali da otkriju tajne ove civilizacije. Sve do kraja 18. veka jako malo se znalo o istoriji starih Egipćana, mada su tokom vekova brojni istraživači poput čuvenog grčkog istoričara Herodota pisali o impresivnim spomenicima i grobnicama spekulišući o njihovim graditeljima. Ali prava prekretnica u naučnom proučavanju ove civilizacije otpočela je sa Napoleonovom invazijom Egipta. Naime, Napoleon je sa svojom vojskom poveo i grupu od 167 naučnika, od matematičara i fizičara pa do umetnika i inženjera, kako bi zabeležili ostatke ove nestale civilizacije, što je dovelo do eksplozije interesovanja za stari Egipat i otkrića čuvenog kamena iz Rozete, koji je omogućio dešifrovanje hieroglifa, što je otvorilo vrata istorije ove civilizacije za naučnike širom Evrope i sveta. 1799. godine na samom jugu Egipta, u blizini antičkog grada Tebe, francuski arheolozi su detaljno istražili i zabeležili nekoliko desetina grobnica u nekropoli koja se nalazi u dolini sa desne strane Nila. Ova nekropola je nazvana Dolinom kraljeva jer je većina grobnica pripadala egipatskim vladarima i sveštenstvu koji su tu sahranjivani od 16. pa sve do 11. veka pre nove ere. Do početka 20. veka arheolozi su otkrili i istražili preko 60 grobnica u istočnom delu Doline kraljeva, što je naučnicima pružilo neverovatan uvid u religiju i običaje starih Egipćana, a mumije sahranjenih faraona su pokazale brigu i pažnju sa kojom su Egipćani slali preminule u zagrobni život. Sve grobnice su ukopane u steni i označene su simbolima KV, što je skraćeno za Kings Valley, od broja 1 pa naviše, a u kompleksnosti variraju od jednostavnih jama pa sve do vrlo kompleksnih grobnica poput KV5 koja ima preko 120 prostorija. Većina pronađenih grobnica su opljačkane kroz istoriju, što između ostalog znamo iz staroegipatskih zapisa koji svedoče da su u grobnicama ostavljani posmrtni darovi i pokloni kako bi preminuli otpočeli zagrobni život sa svim potrepštinama, i u gotovo svim pronađenim grobnicama ovi darovi su pokradeni najverovatnije od strane radnika koji su pravili ove grobnice u stenama, a koji su tražili predmete od dragocenih metala poput zlata i srebra. Početkom 20. veka, između 1902. i 1913. godine, američki pravnik i preduzetnik Theodore Davis je predvodio i financirao do tada najveće i najproduktivnije arheološko iskopavanje Doline kraljeva, tokom kojeg je otkriveno čak 30 grobnica, i 1907. godine je otkrivena mala jama pored grobnice Setija I sa 10 ćupova, u kojima su pažljivo upakovani razni predmeti, od posuđa do životinskih kostiju. Međutim, najzanimljiviji predmet u ovoj jami je bila tkanina sa ispisanim tekstom u kojem se spominje do tada malo poznati faraon Tutankamon, i Davis je zaključio da su to ostaci njegove grobnice i nastavio je sa drugim iskopavanjima. Po okončanju njegove koncesije nad iskopavanjima objavio je knjigu sa detaljima pronalazaka i zaključio ju je sa sljedećim rečima: "Bojim se da je Dolina kraljeva sada potpuno istražena." Britanski aristokrata George Herbert, poznatiji i kao Lord Carnarvon,
je preuzeo koncesiju nad daljim iskopavanjima u dolini Kraljeva i angažovao je iskusnog egiptologa Howarda Cartera kao glavnog arheologa. Međutim, Prvi svjetski rat je prekinuo iskopavanja i ona su nastavljena tek 1917. godine. Carter je pratio Davisova iskopavanja tokom ranijih godina i bio je ubeđen da je Tutankamonova grobnica ostala skrivena u dolini Kraljeva i zato je odmah po dobijanju dozvole za kopanje početkom 1917. godine otpočeo potragu za neotkrivenom grobnicom, ali bez većeg uspeha. 1922. godine Lord Carnarvon je odlučio da ukoliko do kraja godine ne pronađu grobnicu, obustavi financiranje na ovom lokalitetu, ali 4. novembra dobio je telegram od Cartera koji je glasio: "Najzad smo pronašli divno otkriće u dolini, veličanstvena zapečaćena grobnica. Ponovo je zatrpana za vaš dolazak. Čestitam." Carter je sredinom godine odlučio da istraži ruševine kuće u kojoj su boravili radnici koji su gradili grobnice u Starom Egiptu i naredio je da se ukloni šut iz stene, a mladi dečak vodonoša Husein Abdel Rasul se jednog dana spotakao o kamen ukopan u pesku, za koji se ispostavilo da pripada stepeništu uklesanom u steni koje vodi do ulaza u neotkrivenu grobnicu. Lord Carnarvon je stigao u dolinu Kraljeva sa svojom ćerkom Evelyn 23. novembra i radnici su ponovo otkopali ulaz u grobnicu i na vratima su otkrili natpis sa imenom faraona Tutankamona. Kada su otvorili vrata, radnici su pronašli silazni hodnik koji je bio ispunjen šutom od krečnjaka sa očiglednim tunelom koji je ranije iskopan i ponovo zatrpan, što je ukazalo Carteru da je grobnica ranije opljačkana, ali su nastavili sa kopanjem do drugih vrata na dnu hodnika, koja su također pokazivala naznaku da su ranije provaljena i ponovo zapečaćena. Carter je odlučio da napravi manji otvor kroz koji je provukao sveću kako bi se uverio da grobnica ne sadrži zapaljive gasove i tom prilikom je prvi put video unutrašnjost i zapisao je svoje utiske. "U početku nisam video ništa. Vreli vazduh koji izlazio iz komore izazvao je treperenje plamena sveće, ali kako su mi se oči naviknule na svetlost, detalji unutrašnje sobe polako su izranjavali iz magle. Čudne životinje, statue i zlato. Svuda odsjaj zlata." Carnarvon, koji je bio pored njega, ga je upitao: "Vidiš li nešto?" A Carter je odgovorio: "Da, divne stvari." Carter je ovu prostoriju, koja ima dimenzije 3,6 puta 8 metara, nazvao predsobljem i bila je ispunjena sa preko 700 fantastičnih predmeta. Na levoj strani prostorije su se nalazili delovi 4 faraonove kočije, od kojih je jedna verovatno korišćena u ratu, jedna u lovu, a druge 2 su korišćene tokom parada, a uz to su pronađeni i kovčezi ispunjeni ratnom opremom faraona, brojni štapovi za hodanje, kao i 2 bronzane trube koje su tokom 30. godina odsvirane na BBC radiju po prvi put nakon više od 3000 godina, što zvuči ovako. Trumpets of the pharaoh Tutankhamun. Na desnoj strani predsoblja nalazili su se faraonovi kreveti ukrašeni figurama lavova, krava i hibridne životinje lava, nilskog konja i krokodila, a ispod ovih kreveta su se nalazili brojni kovčezi sa faraonovim predmetima poput njegovih sandala i odeće. Iznad kreveta su se nalazile makete faraonovih brodova, a u kovčezima ispod su pronađeni njegovi lukovi i strele, velika količina hrane, vina, kao i drugih vrednih predmeta koji su bili u odličnom stanju, iako su stari preko 3000 godina. Sa leve strane predsoblja Carter je pronašao prostoriju dimenzija 4,3 puta 2,6 metara, koju je nazvao aneks, u kojoj se nalazilo pregršt posuda sa uljem, vinom, mirisima i voćem, kao i gomila nabacanog nameštaja. Uz zid sa desne strane predsoblja su se nalazile figure boga Anubisa i zamaskirani prolaz, a Carter je nakon iskopavanja ovog zida pronašao faraonovu grobnicu koja ima dimenzije 6,4 puta 4 metra
i to je jedina prostorija sa zidovima koji su iscrtani hijeroglifima. Faraonova grobnica je imala veliki zlatni oltar koji je ispunjavao prostoriju sa samo 30 cm razmaka do zidova i na ovoj sjajnoj fotografiji vidimo konopac kojim su bila vezana vrata na oltaru koji je ostao netaknut 3000 godina sve do momenta kada je Carter otvorio vrata i prvi put uočio Tutankamonov sarkofag. Spoljni sloj zlatnog oltara je bio pokriven pokrovom od tkanine iscrtan zvezdama koje simbolizuju noćno nebo, a ispod su se nalazila još 3 manja zlatna oltara koji su prekrivali Tutankamonov sarkofag. Tutankamonov sarkofag je napravljen od kvarcita, a unutar njega Carter je pronašao još 2 manja sarkofaga od pozlaćenog drveta, dok je unutrašnji i najmanji sarkofag bio napravljen od čistog zlata i težio je preko 110 kg. Unutar ovog sarkofaga Carter je pronašao verovatno najpoznatije arheološko otkriće u 20. veku, a to je bila Tutankamonova posmrtna maska od čistog zlata koja teži 11 kg, kao i Tutankamonovu mumiju koja je okićena brojnim draguljima i dragocenim metalima. U prostoriji pored grobnice nalazila se faraonova riznica ispunjena ritualnim objektima kao i divnom statuom Anubisa, a uz to su pronađene i 2 mumije fetusa za koje je DNK analizom potvrđeno da su to Tutankamonova nerođena deca. Analiza Tutankamonove mumije tokom narednih decenija je pružila fantastičan uvid u život ovog faraona koji je umro veoma mlad sa 18 ili 19 godina. Bio je visok 167 cm i imao je široke kukove i uzak struk, sudeći po odeći koja je pronađena u grobnici, a imao je velike prednje sekutiće i zagriz koji je karakterističan za kraljevsku lozu Tutmosida koje je pripadao. CT analiza je pokazala da je Tutankamon imao ravna stopala i da je za života doživao prelom leve butne kosti, što je verovatno doprinelo njegovoj preranoj smrti usled infekcije. DNK analiza je pokazala da je faraon imao epilepsiju i brojne genetske poremećaje koji su najverovatnije prouzrokovani incestom unutar loze iz koje je potekao, a također je otkriveno da je Tutankamon hronično bolovao od najtežeg oblika malarije, što je u kombinaciji sa prelomom leve noge i krhkim zdravljem najverovatnije glavni uzrok prerane smrti. Carter je proveo više od 8 godina detaljno i marljivo popisujući predmete iz grobnice, a u novinama se pojavio urbani mit da je grobnica ukleta i da izaziva preranu smrt onih koje su je otvorili. Pre svega zbog činjenice da je Lord Carnarvon umro nepunih 5 meseci nakon otvaranja grobnice. Međutim, iz istorijskih zapisa znamo da Egipćani nisu postavljali kletve na svoje grobnice. Istraživači su utvrdili da je od 58 ljudi koji su bili prisutni pri otvaranju grobnice, samo njih 8 preminulo u narednih 12 godina od potpuno različitih uzroka, tako da je Tutankamonova kletva samo običan urbani mit i novinarska senzacija tog doba. Što se tiče same grobnice, jedna od zanimljivijih misterija koja je pronađena jeste Tutankamonov bodež koji je napravljen od legure, gvožđa i nikla, što je veoma neobično jer je Tutankamon živeo u bronzanom dobu i gvozdena metalurgija je bila veoma retka, a ovaj metal je bio vredniji od zlata. Spektralna analiza je pružila veoma zanimljiv odgovor na ovu misteriju jer je utvrđeno da je ovaj bodež napravljen od pretopljenog meteorita, što objašnjava veoma visoku koncentraciju gvožđa i nikla. U prethodnim decenijama brojni arheolozi su spekulisali da postoji još skrivenih prostorija u Tutankamonovoj grobnici i da se tu možda nalazi mumija njegove majke Nefertiti. Detaljno skeniranje unutrašnjosti grobnice ukazuje da se na zapadnom zidu nalazi veoma neobičan reljef maltera, što možda sugeriše da se tu nalazi zamaskirani prolaz, a radarska i termalna ispitivanja iz 2015. godine su naizgled ukazala da zaista postoje skrivene prostorije. Kasnija radarska snimanja međutim osporavaju ovu tvrdnju kao posljedicu refleksije usled zidova grobnice i veoma detaljno radarsko skeniranje iz 2018. godine je utvrdilo da nema dokaza o postojanju skrivenih prostorija, tako da je ovo pitanje i dalje kontroverzno. Ova grobnica nastavlja da fascinira ljude i istraživače širom sveta,
a njeno otkriće nam je omogućilo neprikosnoven uvid u stari Egipat i civilizaciju koja je hiljadama godina cvetala na Nilu. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme hvala ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.